Les gardes étaient tombés. But the guards fallen. Mais la pierre, But the stone, la pierre the stone, qui empêchait, that stops parce que la lumière entre, the light to enter. Moutouté, Nobody dans la canaille, in your case pour que la lumière for vienne light to come dans ta vie. in your life. Don't be shocked. You're changing too much Tu churches. crois que ta bénédiction You think your blessing est dans l'église. is in a particular church. If you go to a church that says, come to our church, water is flowing, don't go. If water is flowing, you'll be drowned. Reste là où tu es. Stay where you are. Ce n'est pas un problème de dénomination. It's not a denomination problem. It's a problem of the anointing. My God. Votre sœur était à l'église. Your sister was in the church. She's running away from the church she used to go. She's looking. La frère a âge But my age are not in this church. You You think that she left the church because she saw that here there's no hope for marriage. You don't fight for marriage that Si way. tu as besoin du mariage, If you need marriage, ça l'a qu'à voir. stay where you are. Mais Dieu But te God visitera. shall visit you. Exacté. It's not Par ma bataille. the thing of the size. Tu peux avoir la taille 6. You may be size 6. Ou mis comme ça. You made yourself 6, skinny. Mon inga la taille 22. Someone is size 22. Au cap. You will be shocked. Na ndenge na yona kaka. Big Balingi. they love her. Parce que ça Because likabuya. the question of my God. Si Dieu veut bénir, God wants to bless. attends la bataille, Look at your size. attends la couleur, Know your complexion. vous avez mouine nous ya bien. Your blood is good. Bébé c'est mouine nous ya pas. Stop your complexion uselessly. Pour chercher la beauté. Et ça likambo couleur te. Ya likambo ya. It's a question of the anointing. Quand l'onction descend sur ta vie, à tous hommes men, Although you're fat, bato amike wana, although you're skinny, dans ta fête, in your wedding, waka bamba sala baka. people they do their groups. Ma frère me sauve vraiment. These brothers don't understand that. Amuna raté. Can't they see? Obi moi ça rubala. Can you actually marry this woman? Roba mo pe simbi ete. Her robe is too small. Na yo mute simbaka. And you, the one that Qui just va well, chômer dans le marché du mariage. you will not get married. Mais biso na bataille compliquée. Nikolo ya. C'est agir. Il était sorti. J'ai dit que tu sortiras. J'ai dit que tu sortiras. Viens avec moi. Ah! Je sors. They are coming out. Quand Dieu te fait sortir When God takes you out de ta tombe, of your tomb, Dieu va te faire déplacer God will move you du village from the village, de Matthieu 6, from Matthew 6, 33, où les gens continuent à chercher le royaume. for the kingdom. Tala, Listen, si Dieu te fait sortir if God takes de you ta out tombe, of your tomb, avant l'homolayo He's going to remove du you groupe, from the il a group. cherché d'abord Seek, le royaume seek de for the Dieu. kingdom of God. Ça fait combien d'années? How many Tu years vas chercher. are you seeking? C'est pourquoi Dieu That's why va God te faire entrer wants to make you enter dans le village de Luc 12, in the village of Luke 12. 32, où la Bible dit, But the Bible says, petit troupeau, little troops, ce n'est pas ta force, it's not your mais strength, le Père but the Lord a jugé bon has found a de way vous donner to give you le royaume. the kingdom. Je dis, tu es dans le You royaume. are in the kingdom. Ah, tu es dans le You royaume. are in the kingdom. Tu es dans le You royaume. are in the kingdom. Ah, tu es dans le royaume. Ça veut dire, yeah! Dieu te fait entrer dans le royaume. God is making you enter the Les problèmes du royaume, c'est quoi? What's the problem? C'est que toute personne Every person qui rentre dans le royaume, into the kingdom, il reçoit he receives le mystère the mystery de Romains 16, of Romans 16, verset 20, verse 20, où la Bible where the dit, Bible says, bientôt, soon, aïe aïe aïe, bientôt, soon, et très and bientôt, very soon, le Dieu the God de gloire of glory écrasera crush la tête the head du serpent of the snake sous mes pieds. my feet. My God. Tu n'as pas compris? You've not understood. Voilà. Listen, Jésus Jesus, a reçu la prophétie you see the prophecy de Genèse 3. of Genesis 3. Il écrasera He shall crush la tête du serpent. the head of the snake. Mais dans le temps dernier, But in the time of the end, pour un apostle, he doesn't want to come to your feet no mais more. il se sert de toi. He's using your own Il va se servir de ta You de ton will pied. use your own Et tu écraseras and you shall crush la maladie your sickness. écrasée, is crushed. le problème Your problem écrasé, is crushed. le célibat Singleness écrasé, is crushed. la stérilité Barrenness écrasée, is la crushed. pauvreté. Poverty, Au nom de in the name of Jesus, tu as la capacité you have the ability d'écraser to crush ces
pourquoi. That's why. Mettez-vous aussi. You may be seated. C'est pourquoi. That's why. Maintenant que tu es dans ce royaume, Now you are in this kingdom. il y aura un mystère. The Il y a des mysteries. mystères There are mysteries que Dieu va faire dans ta vie. that God will do in your life. Des mystères de There Dieu. are mysteries. Vous savez, Jésus a multiplié. Jesus multiplied. Il a pris de l'eau He took water dans la fête de Cana. in the party of Canaan Et puis a commis ça au vin. and he made a wine. Voilà. Si Dieu te fait sortir de la tombe aujourd'hui, If God takes you out of the tomb today, ne regrette pas. don't regret Jésus all these years that's gone past. How's my case going to be? dans la fête de Cana, Jesus in the party of la Canaan, Bible dit les gens dansaient, people were dancing. se réjouissaient. They were rejoicing. Mais ce qu'ils oubliaient, What they forgot, quand Jésus a vu when Jesus saw qu'il n'y avait plus de vin, there was no more wine, il he took water, a prié. he prayed. Tant que When they start drinking ils se it, sont dit, they said, mais pourquoi on a gardé les bons why did we wait for the good pour les distribuer en retard? to distribute it late? Ma question c'est My question is this. tous ces gens qui se sont réjouis All those that rejoiced avant, before na masango ya mabe, in the bad wine, pourquoi? why? Voilà. Il y a des gens qui ont profité There are people that profited de la bénédiction of the blessing ya Ngwanzo, of les fake one, the fake one. la lata They dressed up Ngwanzo, fake. onction Anointing, ya Ngwanzo, fake. lipamboli Blessing, ya Ngwanzo. fake. Ma problème ya lipamboli ya Ngwanzo ezali What's the issue with the fake one? za ya mukuse. It's very short. Esalika mwa tambo boye, Very short period. esili. It's finished. Mais But quand Jésus a multiplié, when Christ multiplied, ils ont goûté. Il dit ça, c'est ce qui est bon. it's what is good. Nazoyebisa mutu moko awa. Telling someone Ne today, regrette pas don't regret tous ceux qui se sont réjouis avant. people that rejoiced Parce before you. qu'ils évitaient. Because you don't know. Tant sous les réjouissances, Maybe they c'est rejoicing la réjouissance du vieux vin. was the old wine, La réjouissance was the de rejoicing l'onction en Ngwanzo. of the fake Mais anointing. Dieu, But God, ah, Nazonga, mais Dieu te donne l'onction fraîche the fresh afin anointing, que la gloire de Dieu soit dans ta vie. to come in your life. Je veux dire à quelqu'un, I'm telling someone, qu'ils a retardé. it's not late. Le Dieu qui te ressuscite, The God has resurrected you. il va te donner He will give un you mystère. one mystery. Vous savez, papa, roi, le prophète a côté nanga pour la roi. The prophet came to choose a king. Yo ka votre impression. Look at people with impression. Tu que église. Papa, oui, ça y est. He said, is it him, the prophet said? He said, no. Baleki. They put him aside. Deuxième personne. Second son, Et ça y the est. dad said, is he the one? Toute la forme et tout le monde n'a You know, you can see that he's the one. Il était. They said, it's not him. Avant d'essayer. They made him sit down. Et ça y est. Is it him? They asked him C'est again. pas lui. It's not him. Tous les enfants selon le père. All the sons, according to the father, Baleki. they went past. Même si les gens t'oublient. Even if people forget you, Nous avons beau. Dieu ne t'oubliera jamais. God will never forget you. Yamwana, ne te précipite pas. Don't rush Car à la bisika wana. for you to be where they are. Même dans ton absence. Even in your absence, Ceux qui n'y pas pour lui, les a yo. if the blessing is for you, Ceux let me go out of the side. qui n'y pas pour les a yo. If the blessing is for you, Attends, ça te. Agogo, ango. Écoutez, listen, comme David n'était pas là. because it was not there. Grand frère, lui, mais comme mes amis m'ont gâté. He said, because it's not me, Est-ce qu'on a pas bima? can I come out? Ça vite, hein? He said, no, Faut y la gâte. stay there. Yami, bah là, le bina, bima, The nanga. other one said, let me go Comme out, mes amis gâtés. because it's not me. Habite, hein? He said, no, Faut tous aller là jusqu'à ce que we must be here. on va moindre We will le roi. anoint the king. Bavanda. They waited. Si comme moi n'angani, Now this little boy, ayebi na he yebi. does not even know. Angaye. Mama, Quand Dieu veut te bénir, when God wants to les bless foyers you, moko, sometimes vous it's oyez so batté. you don't know. Nzoka, But il y a des choses there are things que le ciel a that préparées. heaven prepared for you. Voilà. Listen, Là où tu es en train de where travailler, you are working, travaille bien. work well. Même ce qu'on y habité, Even if you don't le know, ciel, the heaven, je parle à quelqu'un, pendant que nous parlons, le ciel est en train de préparer les bonnes choses pour toi. good things for you. Ce qui est bien, What is good? je passe François, ce qui est bien c'est quoi? What's good is C'est this. que tant que y en a noyé, Whilst you are not yet there, fais tu peux, the party vous allez battre. will not happen yet. C'est pourquoi certains membres de ta famille attendent la naïe. La française est à la longue. Ma papa me perd ma longue. They can speak all Mais English, il n'y a rien qui change. but there's nothing changing. Pour qu'ils aient l'entourage aussi. Because they are waiting for somebody. Nous, 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 nous. I'm not here. Attends la naïe.
They studied well. They travel. They go to Dubai and China. Mais jusque-là, Until then, il n'y a encore rien qui s'est fait. there's nothing happening. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce qu'ils attendent Because they are jusqu'à ce que waiting toi tu viennes. for you to come. J'ai dit à quelqu'un ici, Someone, ta famille, your family, ton église, your church, ta nation, your nation, Manchester, Manchester, attendent ta bénédiction. for your blessing. What? Vous savez, Yes. le problème The problem avec la naisse with the donkey du temps de Jésus of the time of Jesus était quoi? was this. Avec lié. He was tied up. Now the donkeys that were free, when they see this one binding, this guy is tied up, they say. You know he's only there. They are laughing, mocking him. You are limited. Limitation na yo kolela te. Your limitation don't play over. Ezana mukolo. There's a day. Le maître de ta vie. Il viendra. Soka fungoli yo. He opens you. Yo kamaka. Listen. Yo balegaka batikaka ye. So they're watching him. Baotala ye They ka. are laughing at him. Asuka. He's limited. Alimité. He's stuck there. Banda bota mwana ni moko He wana. had that one child. Babote kangama. He cannot give birth again. Ata soka atanga ba classe. Although he has a diploma, Akendeke na wapi. he has no job. Ata soki yemta bandaki ministère liboso. Although he's in the ministry Eh bon before. la kisi nini? What good is Donc this? il parle. So they speak. Lié. Tired. Quand le maître est venu. When the master came, Atimi bango pa ba o ba la liberté. he, Jésus. Jesus, Il envoie seulement auprès de celui qui était lié. he sent to the one that was tired. Yamo yo osa lié. That's why you are C'est tired. fait là. Be Pour joyful. le maître est venu pour For the toi. master has come to you. Maintenant ils sont allés. And then he went Bafungoli. and they untied him. Les gens ne savaient pas People did not que know le jour de journée. that that was his day. Bazobenga ye kolo. Someone called him Lord. Listen, Tant ba memi et pas when Jésus. they bring him to Jesus, Mona mona lo banete. you know, this donkey don't speak. Jésus pas vu à Mathilde le kolo. Christ came and, rode over him. Quand Jésus entrait, When Christ entered, tous les ânesses qui étaient libres. all the free donkeys, Bakipimba mpo ba mona na bango ânesse me ba mona Yesu. they went to see Jesus. Batelemi pe na nzela. They were there waiting Po ba mona for them to Yesu. see Jesus. Ba mama bakati ba ramo. Their mothers took the lead Babokela neste babokela Yesu. to throw to Jesus. Bazwi maputa. They took the clothing, Batie mo na they se. put it on the Po floor. Yesu On nde the floor for aleka. Jesus to move Yoka on. makambo. But listen to this Yesu story. oyo, Yesu oyo. This Il Jesus, a tout fait pour moi. he done all for me. Bamona ga Yesu. They saw Jesus Na likolo ya on top of the makambo donkey. nyonso batiaki na se. All the things they put on Yesu the floor. angani anyata te. Christ did not step on it. La gloire nyonso All the oyo glory babwakelaki ye. that they free for Mwana Jesus. ngana anyata te. The donkey is the one that Bamona ga l'agneau they saw the qui donkey. était lié. They saw the donkey that was Azoloba nete. Ye kozonyata. Ye azotamba. Toute la gloire des cieux sur la terre, il va te laisser à toi. Parce que toi, tu le manifestes sur la terre. Tu sortiras. Parce que cet homme du calvaire, men of Calvary. aïe au salon, je vais He started to do good to you. je vais prier. Vous savez, Don't regret the people that's been blessed before you. je vous ai dit, Papa Olivier, nous sommes tous un problème. When we got married, we had so much problems. Sauf un mariage, nous avons regretté. If you look at our marriage today, you're gonna regret. Dans mon filmage, mon boulot, The filming was complicated, et puis Nathan, on a besoin d'aller pour un mariage. and after for someone to get married, Il faut battre l'église balanga. you know, the church members have to cook. Mon ami, côté musulman, l'ami bien. Sometimes they cook well, Et puis sur le toqué, au cabulabilo, mon boulot. and when you share food, it's complicated. La fête à ce que bien. You know, today's parties are good. La chef passe là-bas. The chefs are there. Abenga battu par table. You are called by table. Si Dieu veut te bénir, Now, if God wants to bless you, occupez tes cas aux alibosso. don't want to be the first Attaque table. quand on lelo. Although He bless you Nzamba today, okamusa. Demba kamasi. Tamba tele misaka table 1. when they say table one, Botelema. stand up. Yoga bango de batelema la fière. You see them standing up with proudness. Siko yo mtu asuko zoba. And you, your table, Sala munini bwe biso kulia nini. you're saying, you know, when am I going to eat? Tamba okende wake. And table one is going to get the food. Otala. And they're looking at you. Azuzwa biloko pe utali sali na yo be. And you look at the plate and you think to yourself, Biloko kusila. this food is going to finish. Tamba zo chia zo. And when they've taken the Azo food, mula pe kuzo na su. and they can see you at the last table. Siko. Fila tu lega. And one day you're watching, people are going past. They're receiving the food. They're receiving the food. You're just there sitting down. Ba chef wa mokili o
peuvent préparer. The chief of today can prepare. Tant que ici là. Parce qu'il prépare selon le nombre des invités. They prepare according to the number Mais of celui guests. que nous servons, But the one that we serve, il nous bénit selon sa richesse. he blesses according to his wealth. Maintenant, quand on va appeler ta table, And when they will call your table, the first thing, quand tu pars when you go pour recevoir, to receive tourne yo, your turn, constat liboso, the first thing, people that ate first, look at the plate. His bones, drums. The thing that was a blessing for the Lord is now crumbs and Il y a des bones. gens, There are people, quand toi tu seras béni, when you will be blessed, ma bénédiction va m'ouakala. their own blessing Et comme un kauka, cried out. parce que Dieu veut te faire du bien. But God will be good to you. Tant que yo soit yo, When you will take yours na moto, with the na heat, bozolega. when you walk, D'abord, firstly, soupe ici là, et tu regardes quoi? they have bones and C'est crumbs pourquoi on their ne plate. regrette pas That's why don't regret. pour ceux qui sont bénis avant For toi. those that are blessed before Chacun a you, son tour. everyone has their Mais time. tant que tour nous est goya, When your time will come, les gens qui ont été bénis dans ma voiture à Liboso, people that were blessed with the foreign cars, nous sommes à VW marque à Puma. they book the VW car. Ils sont à garder Puma né le lot. When they give, Et gars les gars là. when they drive the cars Moi je today, dis vous papa yo of vraiment. 20 years ago, you say, Attention pas à conservateur. even if it's a conservative Mais man, conserver le lot à boyer. why do you conserve a car for 20 Si Dieu years? veut te bénir le lot, If God was to bless you il va te today, bénir avec modèle à He's Sikoyo. gonna bless you with a new Ma model. modèle à Sikoyo. Ils ont ma pambo le Sikoyo. Yamba dans le nom de Jésus. C'est pourquoi That's why nous allons prier les amis. we're gonna pray. Vous savez, je termine avec cet exemple. Je l'aime bien. I love this. Vous savez, je ne savais pas, en fait, en Afrique, je ne sais pas pourquoi on nous a interdit. In Africa, I don't know why they stopped this. C'est mais yo même tout d'accord yo kotate. Your pregnancy, you know, you don't tell no one. Mais ici, je bénis les médecins. Here, I bless the doctors. They say, man, go and see what you've done. Et quand tu reçois l'enfant, And when you receive the tu vois child, comment la maman you see how the mother a de la peine has hurt, pain amener quelqu'un au monde. to bring someone on earth. Although you bring your wife before you respect it since that day. Parce que la femme est tellement spéciale. Because the woman is so important. C'est pourquoi si tu gâtes ta femme, So if you keep your wife, ça l'est bien, you're doing good to her. c'est pour ta vie. It's for your own life. C'est pourquoi je respecte la That's femme. why I respect women. Quand on a couché notre enfant, When Pastor had his first son, j'étais très content. I was so happy. Et moi, je dis à quelqu'un que tu as une grossesse. I'm telling someone you are pregnant. La promesse de Dieu dans ta vie, The promise of God in your life c'est une grossesse. is a pregnancy. Toute grossesse, Every pregnancy, même quand elle tarde, even when it tu delays, finiras un jour you will one day par accoucher. give birth. Et c'est ça le mystère. And that's the mystery. Ils en ont battu à 7 mois, Some people in 7 months, à Willy Aboti. they've given birth. Non, ma bête, hein? It's not bad. Oui, Aboti a fait qu'à moi. 7 months old baby is still a child. Mais tu vois le problème avec cet enfant. But what's the problem with this child? Faut que tu aies une couverture. If you pull him in a machine, in an Tu vas incubator, poser un problème. you've got a problem. Il y a des gens qui ont été bénis, There are people that are blessed, mais les bénédictions de 7 mois. but the blessing of 7 months. C'est pourquoi leur bénédiction. That's why they're blessed. Soit tu as une couverture Put it in an incubator, et ouvre. they will die. À cause de mariage, They enter the marriage, toujours la couverture. still in an incubator, Il y a pas la mariage. but they're married. Faut regretter. Don't regret. Ils ont pas marié, ils ont la couverture. Il y a des gens, There are people, ils ont fait. you are sick. Mais Dieu peut qu'il est à ton cas. You see him as his Mais tu ne father. sais pas qu'avec sa santé, You don't know if his health, la peine qu'il a tous les jours, so much painkillers, parce qu'elles ont la couveuse. because he's in an incubator. Il y a des gens qui reçoivent leur bénédiction, There are people that receive the mais blessing, prématurées. but it's premature. Des bénédictions qui doivent être dans la couveuse. Blessings that must be in a Pour être la bien. for it to be good. Et yo, bananza ma prometa yo. But since God made a promise to you, Ils ont oumé là. it's delayed. Ne regrette pas. Don't regret. Ils ont fait la bâtiment dans 9 mois à Boti. Some people in 9 months to give birth. Quelqu'un qui donne naissance à 9 mois, bah, aucun mois, hein. Someone that gives birth at 9 Parce months qu'à 9 is mois, not il faut donner because grossesse. 9 months is normal. Certaines personnes ont reçu leur bénédiction à temps. Others receive the blessing on À time. 21 ans déjà à Bali. 21 years old, they're married. Bah, aucun mois, hein. They won't get shocked. Mais mon tour à Balaga, Someone that gets married la peau quoi. in the evening, as Donc, pastor à said, combien là-bas 39, they are 39. vous avez battu ce qui. They're saying 40. 40. Donc, ceux qui osent la simanaïe, So if you are behind the person, qui voient ces mollets, you see the heels. comment ils sont dans la chaîne. It's as though they are young. Ils sont les qui. But when you go past it, Tournez. you look back, Vous allez me montrer. you look at the face, you say, my.
40 ans. 40 years old. 41. 41. Quand une telle personne When such a se person marie, gets married, attends lingo loba to loba. although you don't want to speak, Parce qu'il y a un retard. because it's too late. Toi qui n'as pas encore reçu You have not yet received la chose que tu as préparée, ne regrette pas. Parce que même à la dernière minute, Dieu te bénira. God will bless you. Les enfants qui naissent à 9 mois, Those that are born at 9 months, papa, j'ai remarqué, I realized quand on a porté mon aliboso, when I had my first son, on va poso. he had, skin peeling. Nga si on a zoé baté qui va poso, on va longola raté. I didn't know you don't remove those On skins. longola yango azoki. If you remove it, they Il faut will déjà la lotion. you must put a lotion. Là si on a zoé baté pour la I longola. didn't know it. On a mon avis. I was removing it, my son Il y a was des gens crying. qui ont le There bénédiction, are things that receive the blessing, mais qui demandent à tout moment but it requires l'onction. TLC, Pour pas que la the mafuta. anointing. Parce que ce qu'on parcourt les montées, If you don't take care of it, à Ozoka. it's gonna bleed. Mais bano ba wumela. But those children that take long, Bano ba wumela les amis. those that take 9 long, mois abimité. 9 months is Bano still ba in the womb. wumela. Ubontu ba People kubota. say, are they Est-ce que c'est gonna la présence de tous mes amants? Is it man or Est-ce que vraiment woman? est-ce qu'il y a une réalité? Is there someone Tu there? as une promesse, You have a promise. ça tarde. It's Les gens late. commencent à douter. People are doubting. Et ailleurs, ça sur les pambolité. It's your the blessing. Ça tarde. It's delaying. Le ministère tarde à percer. Ministry is delaying. Le mariage tarde à venir. Your marriage is delaying. Les to affaires come. tardent à prendre Business is la nuit. taking long to come. Ne regrette pas. Don't regret. Dieu prépare des God choses. is preparing things. Quand tu enfanteras When you will give à God 10 mois, 10 à months, 11 mois, 11 months, j'ai remarqué les amis. I realize we love Mon you. nom a compte ma retard. The child that is born late, Pas possible d'arrêter. there's no skin that's À pure. ce compte, mon dirait, bah, tiens, il m'a foutu déjà. They are born as though they're already made. À bon terme déjà, comment bien. They're already made J'ai dit children. que ta bénédiction, Your blessing, que le Seigneur te prépare, the Lord is blessing. c'est déjà purifié, c'est déjà béni, c'est déjà affranchi. Si tu le crois, dis quelqu'un va sortir. C'est pourquoi, Someone is coming out. c'est pourquoi j'avais dit ceci. That's why I said this. C'est que tu veux que Dieu fasse pour toi. What you want God to do for you, Le désir de ton cœur, the desire of your te heart, représentant me pas ensemble. you will show it to God. Tu voyais, c'est un colo. You say, Lord, Cette année 2012, this year 2012, l'année où toi-même tu gouvernes the year where you govern mes affaires, my business, juge-le. you judge Ma situation, my situation, Katambo, you cette affaire, this business, mes projets, my plan, ma vision, my vision, mon ministère my ministry va changer will change. cette année. This Je dois sortir I must come de out tout cet homme of all this afin truth. que le monde The voie world may see la gloire de Dieu. the glory of God. Quand nous allons prier, When we are going to pray, oublie-toi. forget where you Dis are. Seigneur, fais quelque chose. Say, Lord, do something. Opère un signe en ma faveur. Operate a sign in my favor. Est-ce qu'on peut se mettre debout, les amis? Can we all stand? Si vous pouvez m'aider rapidement, mettons-nous debout. Let's all Est-ce stand. que tu peux commencer à acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez, 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 écoutez. Pendant que tu acclames, When you plan it, commence à lui dire merci. start saying Tu thank you. acclames, tu dis merci. Applaud and say Merci thank pour you. la santé. Thank you for my health. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour la bénédiction.